निज फ्रेंड्स मान को पिले जल्दी जल्दी इनफॉर्म कर दियो ग्रुप वगैरह रे समस्ते इनफॉर्म भी कर दियो जहाद्वारा कि से भी लाइव सेशन को आसीपारे एवं जमती पूर्व सेसन आपने चेक करेंगे पूर्व सेसन आम ओडिया ग्रामर ही कवर अप करूँ एवं से ओडिया ग्रामर कवर अप करवा जो आम स्टार्टिंग करें ठीक अच्छे तो क्वेश्चन कोटी थिला फिले क्वेश्चन थिला हमर निर्मलित मध्य केउटी पूर्व पद रूपे व्यवहृत एक विशेषण कोटा पूर्व पद रूपे व्यवहृत होइछे देखंतु पूर्व माने कोन पूर्व माने पछरे बा पूर्व आमे कहि परिबा पूर्वरु ठीक अछि कोटा फिले पूर्व पद रूपे व्यवहृत होइछे प्रति अन्न अण अनु ठीक अछि कोटा फिले पूर्व पद रूपे व्यवहृत होइछे ए क्वेश्चन पिला हमकु पचारिछे तो यार आंसर समस्त दियंतु यार आंसर फिले कोन आसीबो बहुत बढ़िया कौन लगुच पिले तुम मान को बहुत सारा पिला मान को लगुच ऑप्शन ए जेमतिका हमर टिकेश्वर गदाधर सुदर्शन जयंती ए पिला मान को लगुच ऑप्शन ए बोलिका और बहुत सारा पिला माने यार आंसर ऑप्शन ए बोलिका कहउचंती तो देखिबा वास्तव में आंसर कौन आसुचे वीडियो टी को पिले समस्त लाइक करि चलो जो बंधु माने पिले चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करि नियो ठीक अछि जहाद्वारा कि समस्त पिले सेशन को अटेंड करेंगे क्लास को जॉइन भी करेंगे रेडी लाइक कर चलो पिले निम्नलिखित मध्यरु केउटी पूर्व पद रूपे व्यवहृत एक विशेषण पिले तो मन रखिबो अण ठीक अच्छे बुझेला पिले अणटा हूँ गोटे पूर्व पद रूपे व्यवहृत एक विशेषण विशेष को विशिष्ट करे सी हूँ विशेषण ठीक अच्छे अणटा पिले आमर पूर्व पद रूपे व्यवहृत एक विशेषण पिले मन रखिबो ये तो पिले आमर आंसर कि किछिटा तापर पिले देखो क्षत्रिय देखो पिले क्षेत्रु जी त्राण करे सी हूँ क्षत्रिय किंतु क्षत्रिय कहले आम क्या बुझुचे साधारणतः कहले जी आम योद्धा को बुझुचे पिले एटा ना नहीं तापर पिले क्षत्रियटा उक्त शब्दर केउ श्रेणीर शब्द अटे क्षत्रियटा ये क्वेश्चन पिले मते पचारिछि तो जोगरूढ़ ना जौगिक ना मौलिक ना रूढ़ तो पिले क्षत्रिय क्षत्रिय कहले पिले आम जेमतिका देखुतिले कि आमर कॉन्सेप्ट कौन बनूला क्षत्रिय को लेकिन ना देख जो शब्द गोटे अर्थ को प्रकाश करे ठीक अच्छे गोटे निर्दिष्ट अर्थ को प्रकाश करे वास्तविक अर्थ को से प्रकाश करे नहीं ठीक अच्छे तो सहीटा को आम कौन कह पिले जोगरूढ़ शब्द कह क्षत्रियटा हूँ पिले गोटे जोगरूढ़ शब्द ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन मूल शब्दर पूर्वर बा पर आउ एक रूप संयोग कर गोटे नूतन शब्द जो गठन कर कौन कहबा मूल शब्दर पूर्वर बा पर जितेबेले पिले आउ एक रूप संयोग करी गोटे नूतन शब्दटी पिले गठन करले तेबे ताको आमे कोन कहबा जल्दी जल्दी कहंतु जो शब्दर पूर्वर बा पर आउ एक प्रत्यय बा शब्द जोग करी गोटे नूतन शब्द पिले गठन कराला ताको आमे कोन कहबा पिले ताको आमे व्युत्पन्न शब्द कहबा ऑब्वियसली पिले यार सठिक आंसर तेबे कोन आसीबो व्युत्पन्न आसी जो पिले करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पिले ठीक अछि देयर इज नो इश्यू क्वेश्चन नंबर 33 को कवर अप करिबा कौन संख्यावाचक विशेषण पद क्रमान्वय सबु संख्या को न बुझे कि जदि पिले एक निर्दिष्ट संख्या को बुझेला जेमतिका आमर बहुत सारा संख्या अछि किंतु सबु संख्या को पिले बुझौनी गोटे निर्दिष्ट संख्या को से बुझेइबो ताको हम कोन कहबा ना तुलनात्मक संख्यावाचक परिमाणवाचक पूर्णवाचक देखो पिले मन कर 10 बा 10 श्रेणी ठीक अच्छे 10 श्रेणी मु कहली एवं आउ गोटे कहली पिले 10टी गाई ठीक अच्छे एमतीका कहली या भितर डिफरेंस कौन पिले देख 10टा जो अच्छे यहाँ हूँ पिले आमर पूर्णवाचक पूरण एवं ये जो 10टी रहा यहाँ हूँ पिले संख्यावाचक सेमतीका पिले आउ किछिटा एग्जांपल नबा मनकर मु कहबी पिले द्वितीय पुत्र मनकर कहबी मु द्वितीय पुत्र एवं दुईटी पुत्र द्वितीयटा हूँ पिला मोर पूर्णवाचक विशेषण ठीक अच्छे दुईटा हूँ पिला मोर कौन ना संख्यावाचक विशेषण ठीक अच्छे दुईटा गोटे संख्या द्वितीयटा हूँ गोटे पूर्ण तो पिले एठी मते कहूँ कौन से संख्यावाचक विशेषण पद क्रमान्वय सबु संख्या को बुझाऊ नथिबो गोटे निर्दिष्ट संख्या को बुझेबो तेबे पिले तुम मान को इजी हला एटा को हम कोन कहबो पूर्णवाचक पिले दशम नवम अष्टम ठीक अच्छे क्रिया को विकसित करुवा विशेषण पद को क्यों विशेषण कह देख पिले जदि क्रिया को से विशेषित करेला ऑब्वियसली आम कौन कहवा क्रिया विशेषण कहवा भाववाचक विशेषण बोलिक कहवा ठीक अच्छे कौन कहवा भाववाचक विशेषण बा क्रियावाचक विशेषण
ଆରେ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରାଇଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବା ଭାବବାଚକ ବିଶେଷଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡା ଶବ୍ଦ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ? ଆଚ୍ଛା, କୋଉଡାକ ପରସ୍ପର ପିଲେ ବିପରୀତ ଟିକେ ଦେଖ। ବିପରୀତ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ମନେକର ଦିନ ହେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ରାତି, ଗୋଟେ ଯଦି କଳା ହେଇଥିବ ତା ଅପୋଜିଟ ଧଳା, ସେମିତି। ତ ଆଲୋକ ଦେଖ ପିଲେ ବିପରୀତ କହିଛି, ଆଲୋକ ଯାହା ଉଜ୍ଜଳ ବି ସେଇଆ ନା ନାଇଁ? ଆଲୋକ ଯାହା ଉଜ୍ଜଳ ସେଇଆ। ଦୟାଳୁ ଭୟାଳୁ କିଛି ବି ପିଲେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତି ସୁକୀର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତି ଯାହା ସୁକୀର୍ତ୍ତି ସେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଜିଟିଭ ଆସିବ, ଏଇଟା ବି ନୁହେଁ। ସେମିତିକା ତୋଷ ଯାହା ରୋଷ ଆସିବ। ଦେଖ ପିଲେ ତୋଷ ମାନେ କଣ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟି। ରୋଷ ମାନେ କଣ? ରୁଷିବା, ରାଗିବା, ଅଭିମାନ କରିବା ଏସେଟ୍ରା। ତ ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ପିଲେ? ଅପସନ ଡି। ঠিক আছে, ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ? ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ପିଲେ ଅପସନ ବି। ରେଡି? ବହୁତ ବଢିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ, ସାବାସ। ଜାଣିହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର? there is no issue regarding our net connection। ନେଟ୍ କୁ ନେଇକି କିଛି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଇସ୍ୟୁସ୍ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବ ଇସ୍ୟୁସ୍। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟ୍ ଟା ଆମର କନେକ୍ସନ ବହୁତ ବଢିଆ ରହିଛି। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି। କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଗଙ୍ଗା କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କାବେରୀ ନଦୀକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସହିତ ପିଲେ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ତଳେ ଆମର ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଟେ ମତେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ କାବେରୀକୁ ଗଙ୍ଗା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବ, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗାଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ରେଡି? ଯେମିତିକା ତମେ ମାନେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ, ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିବ କି ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେରିକାର ଗାନ୍ଧୀ କୁହାଯାଏ, ଗାନ୍ଧୀ ତଳେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ ଦେଲେ କି ଗାନ୍ଧୀଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଶବ୍ଦ? ଗାନ୍ଧୀଟା ହଉଛି ପିଲା ଆମର ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ। କାହିଁକି ନା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଅନୁସାର ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ କି ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁସାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, ଆନ୍ସର କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତସ୍ଥ, ଅଘୋଷ, ଉଷ୍ମ, ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଅନୁସାର ହେଲା, ଠିକ ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଲା, ଏଗୁଡିକୁ ଆମେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲିକା କହିବା? କୁଇକ୍ ଆନ୍ସର ଦିଅ ସମସ୍ତେ। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ପିଲେ। ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ପିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଅନ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଟାଇପର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସନ ପିଲେ ପାଇପାରିବ। ଆମର ସିଟି ବିଡି ଏସବୁ ପାଇଁ ବି କ୍ଲାସ ହଉଛି ପିଲେ, ଆରାମସେ ପିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ କର, ସିଲେକ୍ସନ ପାଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜି କୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରିଛ ରେ? କୋଉମାନେ କରିଛ? ହୋଲି ଖେଳିଛ କୋଉମାନେ? ଅନୁସାର, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ କଣ? ଅଯୋଗ ବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ। କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ? ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଯୋଗ ବାହ ବା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲିକା କହିବା। ଅଯୋଗ ବାହ ବା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲିକା କହିବା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ ଅପସନ ଡି। ରେଡି? ନେକ୍ସଟ ପିଲେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନଦୀର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ? ଦେଖ ପିଲେ ନଦୀ, ନଦୀ ଜଣା ପଡୁଛି ପିଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ। ନଦୀର ସମାର୍ଥକ କିଏ ହବ? ତଟିନୀ। ତଟିନୀ, ତଟିନୀର ଖେଦ। ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ମେ ବି ପଢିଥିବ, ବିସି ଓଡିଶା ବହିରେ ତଟିନୀର ଖେଦ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ପିଲେ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା, ମୋର ଯେତେ ଦୂର ପିଲେ ମନେ ଅଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ଟିଉସନ ବାଗେରା କିଛି ବି କରୁଥିବ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତଟିନୀର ଖେଦ ବୋଲିକା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ପିଲେ ଥିଲା ବିଏସସି ଓଡିଶା ବହିରେ। କିଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ? କାହାର ମନେ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା, ହୋଲି ଖେଳିନ? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହୋଲି ଖେଳି ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚଳିବ।
वेरी गुड पिले। तटिनी खेद थिला पिले। तटिनी माने नदी, नदीर खेद माने दुख पिले। ठीक अछि, तटिनी खेद माने नदीर दुख। बुझिला पिले, ए टाइप रो किछि गोटे चैप्टर तुम मानकर थिला। नाଇଁ ମାମି ନା ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳୁନି। ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ମୁଁ ହୋଲି ଖେଳିନି ବାବୁ ସୁମନ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜି କରୁଥିଲି, ତାପରେ ଭୋଜି ସରିଲା, ତାପରେ ଏବେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ରେଡି? ବହୁତ ବଢିଆ। ଚलो ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ ଗଠିତ? ପିଲେ ଦେଖ, ନିର୍ କୋଉଠି ଲାଗିଛି ତୁମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ନିକ୍ଷେପ ଏଠି ନି ଲାଗିଛି, ନି ଲାଗିଛି, ଏଠି ନି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ ପିଲେ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କର ପାଟିରେ, ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉଠି ଆମର ଲାଗିଛି। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ପିଲେ? ଜାଣିପାରୁଛ ପିଲେ? ବହୁତ ବଢିଆ। ଆମକୁ ଡାକିଲେନି ସାର୍ ଭୋଜି ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବ। କଣ ପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳିଲାନି ମା ତପସୁ? ସତ କଥା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକରେ ସେ ସମୟର ହୋଲି ଆଉ ଏବେ ସମୟର ହୋଲି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ସେ ସମୟର ହୋଲି ଆଉ ଏ ସମୟର ହୋଲି ଭିତରେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲେ। ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲେ, ତୁମେ ଯୋଉ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 5 ବର୍ଷ ତଳକୁ ବି ନେଇଯାଅ, 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲ ପିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମଜା ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ମାହୋଲ ଥିଲା ପିଲେ ହୋଲିକୁ ନେଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି? ହୋଲି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିଲେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲେ? ବିଲକୁଲ ବି ଖୁସି ଲାଗୁନି। ବିଲକୁଲ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଯିଏ ପିଲେ ନିଜେ ପାଷ୍ଟ ଡେ କଥା ମନେ ପକେଇବ, ଯେତେ ହୋଲି ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାଜସଜା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖୁସି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ପିଲେ ଥାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ସେ ଆଉ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ? ବୁଝିଲା? ତାପରେ ହୁଁ, ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା। ତାପରେ ଆମର ବି ଲାଇନ ଅଲଗା, ମାନେ ଆମର ଲାଇନ ଅଲଗା ମାନେ କଣ ନା, ଆମେ ଏପଟେ ଶିକ୍ଷକତାକୁ ବାଛି ନେଲୁ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶିକ୍ଷକତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବାଛି ନାହାନ୍ତି ନା। ତ ମନେ ରଖିଥା ପିଲେ, କିଏ କୋଉ ଜବ ରେ ଅଛି ମନେ ରଖିଥା, ଯିଏ ଯୋଉ ଜବ ରେ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ମେଳା ଜୁଲା ବା ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବସା ଉଠା କରିବା ବା ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣତଃ ମିଶିବା, ତ ସେମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ସହିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଆମଠୁ ୱେଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିବ, ମେ ବି ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବାନି। କିମ୍ବା ଆମଠୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଥିବ, ତ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦୁର୍ଜନ ସର୍ବଦା କଣ କରିବା ନା ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ପିଲେ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ହୋଲି ଖେଳରେ କୋଉ ଟାଇପ ର ମାହୋଲ ବନେ ଏସେଟ୍ରା। ତ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଚଷୁ କୁଟିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଠିକ ଅଛି, ଚଷୁ କୁଟିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲେ? ଚଷୁ କୁଟିବା ମାନେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବା, କିଛି ବି ପିଲେ ସେ କାମର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଚଷୁ କୁଟିବା ମାନେ ପିଲେ କଣ? ବ୍ୟର୍ଥ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପିଲେ। ବହିରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କଣ? ବହିରଙ୍ଗ ମାନେ ଦେଖ ପିଲେ, ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ବହି ମାନେ କଣ? ବହି ମାନେ ବାହାରେ। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ବହି ମାନେ କଣ? ବହି ମାନେ ବାହାରେ। ପିଲେ ବହି ମାନେ କଣ? ବହି ମାନେ ବାହାରେ। ବହିରଙ୍ଗ, ବହିରଙ୍ଗ ମାନେ କଣ? ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ପିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଇମାଜିନ ବି କରିନଥିବ, ଏଇଟା ଏଇଟା ପିଲେ ମୁଁ ମୋ ମନରୁ କହୁଛି ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ଇମାଜିନ ବି କରିନଥିବ, ମୁଁ ଗତକାଲି ପିଲେ କ୍ଲାସ କରିନି, ମତେ ମାନେ ସତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପାପ କରିଦେଇଛି। ସତ କଥା ପିଲେ, ମାନେ ବାସ୍ତବିକରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଗତକାଲି ତୁମ ମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି କ୍ଲାସ କରିନି କି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବୋଧେ କ୍ଲାସ ବି କରିନି। ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପାପ କରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ 2024ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଲି କ୍ଲାସ ନ କରିକି। ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ ହେଲା।
ठीक है माने दिन जाक बहुत विरक्त लगे चिड़चिड़ लगे माने प्रत्येक कथार मत राग लगे गत काली माने मो निज ଉପରେ भी मत राग लगे ये हूँ कथा पिले क्लास काली न कर क्लास काली एथि कलिनी पिले कोथि ना तुम मैंने जानथिबो दोल पूर्णिमा होली ये टाइप रो माहौल पिले माने साधारणतः विलेज एरिया रे कोन हुए ना दियो ठाकुर भोग ये सब हुए कौन घंट हुलहुली करताली बहुत प्रकार हुए तो से माहौल रे पिले पाठ पढ़ेबा पॉसिबल हुए नहीं ଆଉ ଯିଏ ଟାଉନରେ ରହୁଥିବ ପିଲେ ତା ପାଇଁ ତ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ସମାନ ଭାଦ୍ର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦର ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ଦେଖ ପିଲେ ଭାଦ୍ର ଭାଦ୍ରରୁ କଣ ହଉଛି ପିଲେ ଭାଦ୍ରରୁ ଭୋଦୁଅ ହଉଛି ହେଲା ଭାଦ୍ରରୁ କଣ ହଉଛି ଭାଦ୍ରରୁ ପିଲେ ଭୋଦୁଅ ହଉଛି ଏଟା ତୁମେ ମାନେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ଭାଦ୍ରରୁ କଣ ହଉଛି ଭାଦ୍ରରୁ ଭୋଦୁଅ ପିଲେ ହେଇଥାଏ ଠିକ ଅଛି ଏହାର ଆନ୍ସର ହଉଛି ଅପସନ ସି ପିଲେ ଭାଦ୍ରରୁ ଭୋଦୁଅ ଗୋବର ଗଣେଶ ପିଲେ ଗୋବର ଗଣେଶର ରୂଢିଟା ହଉଛି ପିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନାଇଁ ବିବେକହୀନ ନା ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହଁ ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ ପିଲେ କଣ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଠିକ ନା ନାଇଁ ପିଲେ ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ କଣ ଗୋବର ଗଣେଶ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଠିକ ଅଛି ନାଇଁ ବାବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନି କିଛି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରିନି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ବି ସର୍ଭିସ ରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ଆଗକୁ କେବେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲି ମାନେ ଆମର ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେବେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲି ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ମୁଁ ଅପଡେଟ କରିଦେବି କି ମୁଁ ଭାଇ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ପିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଇମାଜିନ ବି କରିପାରିବନି ମୁଁ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବି ନିଜେ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଛୁଟି ବି ନେଇ ପାରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକି ଠିକ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ପିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ କରିବିନି ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଲେ ପିଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର କ୍ରିଟିସାଇଜ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଯାତ୍ରା ତୁମେ ମାନେ ଆଣିଥିବ ଠିକ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ମୁଁ ଏମିତିକା ମାହୋଲ ପିଲେ ମୋର ନାହିଁ କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲେ ଚାକିରି କରିବି ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପିଲେ ଚାଲ ପିଲେ ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ପିଲେ କୋଉଟା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍କର୍ଷ ଦେଖ ପିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ଟା ଗୋଟେ କୋଉ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ନା ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥଟା ପିଲେ ଗୋଟେ କୋଉ ୱାର୍ଡ ସେଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ନା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ ପିଲେ অবভিয়াসলি ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ତ ପଜିଟିଭ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ପିଲେ ଉତ୍କର୍ଷଟା ତ ସେଇଟା ପିଲେ କଣ ଲାଗିବ ଦେଖ ତମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ପିଲେ ଯଦି ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥଟା ଆମର ଗୋଟେ ପିଲେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ଅଟେ ତେବେ ପିଲେ ପଜିଟିଭ ପାଇଁ କଣ ନି ଲାଗିବ କି ନି ଟା ହଉଛି ପିଲେ ଆମର କଣ ନେଗେଟିଭ ଏବଂ ଅବଟା ପିଲେ ମାନନା ମାନନାର ଅବମାନନା ଅବଟା ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ବାକି ରହିଲା ପିଲେ ପରି ଆଉ ପ୍ର ୟା ଭିତରୁ ପିଲେ ତୁମେ ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବ କି ଉତ୍କର୍ଷଟା ହଉଛି ପିଲା ଆମର କଣ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗେ ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ଆମର ପ ଉପସର୍ଗ ପିଲେ ଲାଗେ ଠିକ ଅଛି ଉତ୍କର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ପିଲେ ୟୁଜ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ପିଲେ ଆରାମ ସେ ପିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ କରିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଆଗ ଗୋଟେ ପୋଜିସନରେ ରଖିଦିଏ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିଲ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ପିଲେ ମୁଁ ବନେଇ ଦିଏ ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2020 ମସିହାରୁ ଆସିଛି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇ ଦିଏ ବେସ୍ ବନେଇଛି ବୋଲିକା ବହୁତ ସାରା ବଡ ବଡ ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉଟା କି ଏଜୁକେଶନାଲ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେତେଟା ନାଁ ବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି ଯୋଉମାନେ ମତେ ମେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ମତେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢଉଛି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ପଢିବା ପାଇଁ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ ପିଲେ ପାଠ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ସର୍ଭିସ କରିବି ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କରିବି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିଜର ଗୋଟେ ପିଲେ କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବନେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ରହିକି ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ପିଲେ ଆଉ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାହୋଲ ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କଣ କେମିତିକା ଚାଲୁଛି ସବୁଠି ପିଲେ ପଲିଟିକ୍ସ ପଶୁଛି ଦେଖିବା ପିଲେ ଆଉ କିଏ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ
देखिबा हला मु तुमको कहबी पिले जेतेबेले ए लाइन टा पिले सेफ आउ सिक्योर हो जिवो माने मु निजर गोटे मर्यादा बनई देबी कि हाँ मास्टर बेन आईक्यू चैनल अच्छे सुकांत सर अच्छा जी कि हजार हजार पिला क्वालिफाई कर सिटी हो बीडी एग्जाम हो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो ठीक अच्छे तेबे पिले मु जुआड़ी चाहिए मो हृदय अनुसार मु रही परिबी ठीक अच्छे काठिकर पाठ पिले ए रूढ़ीर अर्थ कौन काठी काठी माने आमे कहि पारुचे पिले आमे कहि परिबा पिले अत्यंत कष्ट कार्य ठीक अच्छे बड़ कठिन काम पिले ठीक अच्छे बड़ कठिन काम काठिकर पाठ माने अत्यंत कठिन काम बुझिल पिले रेडी काठिकर पाठ माने अत्यंत कठिन कार्य बुझिल रेडी बहुत ही सुंदर पिले चलो पूर्व क्वेश्चन टा कोटा थिला भाई अच्छा अच्छा ए क्वेश्चन थिला कि अच्छा मु देखिन तबे निर्मलिखित शब्द गुड़िक मध्यरु केउटी उपसर्ग जोगे गठित अछि अरे भाई एथिरे कोन अछि देखो प्रसून प्रणय प्रशाखा प्रभात प्रशाखा शाखा प्रशाखा देखिकी जଣା पड़छि ना नहीं फिली शाखा प्रशाखा ठीक अछि शाखा प्रशाखा फिली ठीक अछि शाखा प्रशाखा बुझिलो फिली नेक्स्ट क्वेश्चन पिले निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक तद्धित शब्द पिले तद्धित कोटा पिले तुमे जानिଛ शब्द सहित प्रत्यय पिले जोग करो शब्द सहित प्रत्यय पिले जोग करो शब्द सहित प्रत्यय पिले जोग कले हमर कोन हबो तद्धित पिले हबो ठीक अछि शब्द सहित आमे जदि पिले गोटे प्रत्यय को जोग करिबा तेटा पिले तद्धित हमर बनिबो तो देखो पिले शब्द कोठी लागिछि धुआं सहित टिया पिले धुआं सहित टिया कोन हबो धुआं सहित टिया पिले कोन हबो धुआं टिया पिले रेडी बहुत बढ़िया क्लियर शाबाश पिले बुझिएला वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउटी असंपूर्ण असंपन्न सूचक धातु प्रत्यय अटे असंपन्न माने असंपन्न सूचक धातु अच्छा कोटा संपन्न हेनी तुम माने निजे चिंता कर पिले एटी देखो कोटा तुम मान को लागुची कि एटा होचे हमर संपन्न हेनी कोटा तुम मान को लागुची कि वास्तव रे एटा होचे हमर संपन्न हेनी ठीक अछि आ इ बी उ ए निम्नलिखित मध्यरु केउटी असंपन्न सूचक धातु प्रत्यय अटे तो डायरेक्ट पिले मन रखि परिबो उ टा होची गोटे असंपन्न सूचक धातु प्रत्यय अटे पिले उ ठीक अछि कोन उ पिले उ रेडी समस्तଙ୍କର पेट कोन समस्तଙ୍କର पेट फुलिबा आर पेट फुलिबो कोन कोन भोजी खाइ की पेट पाटणा कथा पिले ठीक अछि पेट पाटणा कथा निम्नलिखित मध्यरु केउ उपसर्ग को जोड़ी देले घातर कोन हबो देखो पिले तुमे माने जानिथिबो बहुत सारा मूवी पिले देखिथिबो घात ए घात प्रतिघात हाँ बाहुबली मूवी देखिଛ ना नहीं रे घात प्रतिघात ना नहीं घातर कौन हबो प्रतिघात पिले हबो रेडी बुझिला पिले घातर कौन हबो घात रही जीव प्रतिघात पिले क्लियर बहुत ही सुंदर घातर कौन हबो पिले घात रही जीव प्रतिघात ना नहीं थैंक यू वीडियो को पिले लाइक करी चला समस्ते जो बंधु माने पिले क्लास रे नुआ छ क्लास को वा चैनल को सब्सक्राइब मध्यम करिनियो ऑल नोटिफिकेशन मध्यम पिले ऑन करिनियो रेडी जदर कि तुमको ए टाइप रो क्लास पिले तुम आगामी डे रे मिल परिबो माराथन क्लास पिले तुम मानक पई आगामी डे रे आसिया पिन जाउचे बहुत बढ़िया पिले रहइबो सर 34 आउ थरे 34 कोन अछि केमति का समस्तंकर पेट डैश कथा अछि देखंतु मा समस्तंकर पेट पाठना कथा अछि समस्तंकर पेट पाटणा कथा अछि पाटणा माने कोन देखो पेट पुरीबा नुहे पेट काटिबा नुहे ठीक अछि पेट फुलिबा नुहे पेट पाटणा एटा होछि गोटे रूढ़ी टाइप रो कथा एटा गोटे रूढ़ी ओटे आमे कहि परिबा रेडी समस्तंकर पेट पाटणा कथा अछि निम्नलिखित मध्य केउटी उणा शब्दर विपरीत देखो उणा उभा हेले आसिक मूसिक राजा हाँ बुझिला पिले
पेट फुलिवा कथा अरे कौन भोजी खाई कि रे पिले होली भोजी खाई कि रे अरे होली भोजी खाई कि पिले पेट कौन फुली जाइए हम्म होली भोजी खाई कि रे पिले ये क्वेश्चन टा कौन थिला कि उणा शब्दर विपरीत अर्थ कौन पिले उणा उणा माने उणा रही अधिक मने मने पड़ची तो पिले उभा हेले आसी मूसिक राजा धूप दीप सांगे कौन बाजिला बाजा ना नहीं एबे क्वेश्चन देखा होची पिले निर्मलित मध्य केउटी एक तत्सम शब्द अटे कोटा गोटे तत्सम शब्द अटे पिले क्वेश्चन पिले तुम मान को पचारिचे देख भौणी पिठी आठ गभीर तत्सम माने जोटा पिले संस्कृत सहित समान संस्कृत शब्द तुम मान को पचारिचे बेले बेले तुम मान को पचारिया पिले साधु शब्द कोटा साधु शब्द पिले जहाँ संस्कृत शब्द सैया तत्सम शब्द मध्य पिले एग्जैक्टली सैया देख पिले भौणी एटा तो पिले हमर तत्सम शब्द नुहे पिठी नुहे आठ गभीर या भितर पिले कोटा सब तक मु भूल मारदेली या भितर कोटा पिले लागुଛି तुम मानको तत्सम शब्द होची पिले हमर कोटा तत्सम जोटा पिले संस्कृत सहित समान केउटी केउटी को तत्सम शब्द भौणी पिठी आठ गभीर अच्छा गोटे मिनिट कोटा गोटे तत्सम शब्द अटे नहीं जदि हम देखिबा भौणी तो नुहे पिठी तो नुहे आठ आ गभीर अच्छा आंसर कर पिले एमानक मध्य कोटा तुम मान को लागुଛି तुम मान को पिले कोटा लागुଛି तत्सम शब्दटे तो डेफिनेटली पिले यार सठिक आंसर रही गभीर वेरी गुड गायत्री बहुत ही सुंदर आंसर कौन आसे पिले गभीर क्योंकि तत्सम शब्दटे गभीर पिले ठीक है आठ नुहे निर्मुक्त शब्द मध्य क्यों शब्दर न वर्णटी अनुनासिक देख पिले न वर्णटी अनुनासिक तुम्हें मैंने निजे देखिया मिल पिले देख एटी न अच्छी कौटी लास्ट को एटी न अच्छी कौटी लास्ट को एटी न अच्छी कौटी लास्ट को मैंने कोटा अलग अच्छी देख पिले कोटा डिफरेंट अच्छी बहुत ही फनी क्वेश्चन पिले गोटे पिलाटे यदि नॉर्मली पिले चेक करिवो से आराम से पिले यार आंसर दे परिवो हाँ 8 ରୁ 8 होइছে ठीक अच्छे बहुत बढ़िया पिले आंसर दियो समस्ते हाँ भगिनी रो भौणी होइছে वेरी गुड जानिपार बोले देखिकी जानिपार ना ना कोटा अलग अच्छी नव बर्ण जतन घन नवर स्टार्टिंग रु अच्छी तो कोटा अनुनासिक जो स्टार्टिंग रे अच्छी आमर अनुनासिक नुहे तो स्टार्टिंग रे जोटा थी सेटा अनुनासिक नुहे नव आसी जो फिर आंसर ठीक अच्छे आंसर आसी फिर नव नेक्स्ट पिले तत्सम धातु अर्च रो अर्थ कौन कहले पिले देखी अर्च रो माने कौन अर्चना सर एग्जाम क्रैक हेले मिठा देवी अपन बाबू सुनील बहुत बढ़िया मु डेफिनेटली बहुत ही खुशी हेबी तुम एग्जाम क्रैक कले एज ए टीचर बहुत ही प्राउड फील हबो एवं गोटे स्टूडेंट से जेते बेले गोटे छात्र किंबा छात्रीटे जेते बेले एग्जाम रे क्वालिफाई करूची ता बापा माँ और शिक्षक जीति की खुशी हेबे संसार रे केही लोक भी खुशी हेबेनी से छात्र बा छात्री ठारो जी अधिका खुशी थिबो से होउछनी ता बापा माँ एवं ता परे टीचर ठीक अछि तो अर्च माने पिले कोन अर्च माने होची पूजा करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पिले संकीर्णर विपरीत अर्थबोधक शब्दटी कोटा संकीर्ण देखो पिले मन कर एमती गोटे रास्ताटे जाइछि एमती गोटे रास्ताटे जाइछि एटा होची पिला हमर कोन संकीर्ण ठीक अछि किंतु एमती का गोटे रास्ताटे जाइछि एमती गोटे रास्ताटे जाइछि ई कोन पिले ई होची प्रशस्त संकीर्णर कहि जे प्रशस्त पिले ठीक अछि माने अणओसारिया ओसारिया गोटे अर्थरे कहय पे गले बुझिला पिले बहुत बढ़िया निर्मलित क्यों पूर्व पदटी एक अवयव पिले अच्छा कोटा गोटे पूर्व पदटी अवयव पिले चिंता कल अवयव आंसर दियो पिले वेरी गुड
कौन लगुच पिले कौन लगुच क्वेश्चन नंबर 41 फिले यार आंसर कौन रही कोटा फिले तुम मान लगुच एक अवय बोलिका देख फिले पुनः गोटे अवय पद यार सठिक आंसर कौन आसो पुनः रेडी नेक्स्ट फिले निम्नलिखित मध्य केउटी एक मनोग्राह विशेष देख फिले ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देख फिले सिंपली तुम्हें मैंने बुझ मनोग्राह आम क्या कहवा ना जो विशेष्य पद को लेख फिले खातार लेख जो विशेष्य पद को आमे छुई पारिबा नहीं ठीक अच्छे छुई पारिबा नहीं किंतु तार कल्पना तथा अनुभव करिपरिबा ताको अनुभव करिपरिबा तार कल्पना करिपरिबा ठीक अच्छे सेटा को आम कौन कहबा पिले मनोग्राह विशेष्य देख पिले विद्यालय शिक्षक चौकी बुद्धि तो ऑब्वियसली फिर बुद्धि बुद्धिटा को आम छुई पारिबा कि छुई पारिबानी ठीक अच्छे आंसर आसियो कौन बुद्धि फिले रेडी नोट बने के चलियो फिले समस्त फिले नोट बने वेरी गुड फिले तुम मानकर कमेंट बहुत ही स्पीड पड़ोची मु देखि पानी फिले डेफिनेटली बाबू सुनील बहुत बढ़िया थैंक यू नेक्स्ट पिले चलते देखिए शतमुख हवा पिले शतमुख हवा रूढ़ीटर अर्थ कौन अनुगत हवा बदनाम करवा अधिक करी कहवा छाड़ीदेवा शतमुख हवा ए रूढ़ीटर पिले अर्थ कौन शतमुख हवा ए रूढ़ीटर अर्थ कौन पिले शतमुख माने शत माने आम कहीपर पिले बहुत ही क्षिप्र बेगर पिले सेटा माने व्यापी जीव ठीक अच्छे अधिका करी कहवा पिले शतमुख हवा माने अधिका करी कहवा अरविंद शब्दर समार्थक शब्द कोटा अरविंद अरविंद आहे अरविंद तुमे अरविंद माने कौन राजीव ठीक अच्छे राजीव आहे राजीव लोचन प्रभु हे हाँ अरविंद राजीव जलद पिले केमतिका संधि विच्छेद होइछि जलद पिले केमतिका संधि विच्छेद होइछि एटा पिले तुमे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जणेबो पिले ठीक अछि एटा मु तुम मानको होमवर्क पिले दोउछि ओके बंधुगण देखंतु हमरो मास्टरबेन आईक्यू आप रे क्लास होउछि मास्टरबेन आईक्यू आप को आपण माने डाउनलोड करि नेबे काहे कि ना इथिरे पूरा कंप्लीटली सिलेबस अनुसार क्लास होउछि ओडिया रे भी क्लास होउछि इंग्लिश रे भी क्लास होउछि तो आपण माने याको पाई परिबे क्लासेस मास्टरबेन आईक्यू आप को डाउनलोड करि नेबे ये प्ले स्टोर रे अवेलेबल रहिछि आपण प्ले स्टोर को जिबे सर्च करिवे मास्टरबेन आईक्यू देखिबे ए टाइप रो लोगो आसुथिबो या पर टैप करके डाउनलोड करि नेबे किबा सीधा सळक ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं ए वीडियो रो कमेंट सेक्शन में मध्य पिन करके दे देबे आपण तको एक्सेस मध्य करि परिबे आ गोटे कथा याको पाई गले बा मास्टरबेन आईक्यू आप को डाउनलोड करि नेबे तेबे देखिए गोटे ब्याच रही से सिटी एंट्रांस 2025 देखिए ओके जार प्राइस 307 रही किंतु एटा वर्तमान पिलामानकर डिमांड रहा कि सर प्राइस टी कम कर दिंतु तो 307 बदल में ऑफर दि जाता 207 से ऑफर एवं भी अच्छी तो आपण मैंने परचेज करेंगे ओके जदि आप परचेज करेंगे तेज सीधा सड़क आपको देखिए मिल 199 तापर बाय नाउ ये अच्छी बाय नाउ करेंगे कौ कोर्स क्लिक करके परचेज करेंगे यही कोर्सटा लिखाई एमतीका देखो फटो भी टाइप रही जो आपको लाइव क्लासेस मिल पार रिकॉर्डेड क्लासेस मिल पार डाउट ग्रुप मिल पार टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीडीएफ क्लास नोट्स सिलेबस वाइज क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस सर्टकट ट्रिक और क्विज सब किसी भी आपने पाइपर जदि क्लास करने चाहती तेज मास्टरबेन आईक्यू आप को जी सिटी बैच जॉइन हो पारे मनकर आप जापरना सिटी बैच केमती जॉइन हे आप पेमेंट करना ठीक अच्छे बाय करना तेज कौन करेंगे मत यही व्हाट्सअप नंबर मेसेज करेंगे कि सर मुझे क्लास करी सिटी फॉर्म पकाऊँगी पकई सारी तो केमती गाइड करूँ मुझे पढ़ी आपंकर क्लास केमती जॉइन हेबी ओके तो मुझे तुम मानक पिले जनईदेवी ठीक अच्छे यही व्हाट्सअप नंबर को आप स्क्रीनशॉट करके रखी नि सेव करके तापर देखो आपड़ जब क्लास करेंगे ये टाइप पार्ट 1 रो फुल कवरेज क्लास जोटा कि पार्ट 2 रो फुल कवरेज क्लास नोट्स और पीडीएफ देखो या टैप करेंगे आप देखो 238 अधिक मॉक टेस्ट अच्छी सहित सबू सिटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी या टैप कले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ओपन होपर ओडिया रे भी क्लास होची इंग्रजी भी क्लास होची सब किसी आपने ठीक अच्छे नेक्स्ट होची पार्ट 1 रो भी से ओडिया रे इंग्रजी रे ठीक अच्छे एवं
तुम्हें मैंने जमीका पे 2025 पढ़ुच सेमतिका मो पाखे भी 2024 बहुत सारा पिला पढ़ुले जो मैंने भी एग्जाम क्लीयर करिसेंती एवं भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन में पाठ पढ़ुछंती तो तुम्हें मैंने पाठ पढ़ी पार सिलेक्शन नहीं पार बास मो कहवा कथा पे मानवा दरकार जदि मुझे गोटे कथा पढ़ेबी तुम मानक तुम्हें पढ़ोनी फाजिलिंग कर तेज पे सिलेक्शन केमती हम जदि मुझे जहाँ आप्रे पढ़ाऊँ यूट्यूब जो गुड़ाक सब प्राक्ट कराऊँगी मास्टर बिना IQ यूट्यूब चैनल आ गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी सुशांत ट्यूटोरियल बोलिका ठीक अच्छे तो तार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी तो से चैनल को आप विजिट करेंगे से यूट्यूब MCQ क्लास होची तो ताकू भी अटेंड करेंगे तो ये टाइप पिला भाई आपने सिलेक्शन नहीं पारे 2025 रे जो कंपिटिशन रही बीट करके आप डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं पारे बस आपको जहाँ भी कहली जमीका प्रोसेस कहली फॉलो करेंगे आप समस्त नोट्स बनइबे पढ़े मॉक देवे जहाँ भी आम स्ट्राटेजी रही है फॉलो कले आप सियोर सर्ट सिलेक्शन हो देखो सुशांत ट्यूटोरियल कथा जो कहूँ ये टाइप आप सर्च करेंगे देखो ये टाइप सर्च करेंगे सुशांत ट्यूटोरियल ये टाइप लोगो गोटे आसो तो या सब्सक्राइब करने और मास्टर बिना IQ चैनल में आम क्लास होची एक सब्सक्राइब करने ओके हाँ तो ये थिला आमर डिटेल्स अपडेट जोटा कि केमतिका क्लास करेंगे कौन सब फैसिलिटीज पाइबे तो से अनुसार आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे जब आप जापर कौट कौन प्रिपरेशन करेंगे तेज मुझे सजेस्ट करने कि आमर आप सबकि पाइपर ओके थैंक यू जय जगन्नाथ जो